Tout d'abord, je vous propose de jouer le dialogue précédent en veillant à bien prononcer et à changer de voix selon les personnages. Allons-y. La maman. Ferme ce robinet, Sarah. Sarah? Mais pourquoi? Je me brosse les dents. La maman? Tu dois économiser l'eau. Remplis ce verre et rince-toi les dents. Sarah? Tu as raison, maman. C'est mieux de cette façon. Mohamed? Et moi, maman, je prends un bain ou une douche? La maman? Je te recommande de prendre une douche rapide car l'eau est précieuse. Mohamed? D'accord, maman. Mon enseignante a dit la même chose. Je vous invite maintenant à bien observer les situations suivantes. Choisissons l'une d'entre elles. Regardez bien, je vais vous poser quelques questions. Utilisez la boîte de mots que je vais vous énoncer pour y répondre. La famille. La famille. Un pique-nique. Un pique-nique. Rivière. Rivière. Jeter. Jeter. Déchets. Déchets. Polluer. Polluer. Je répète. Famille. Pique-nique. Rivière. Jeter. Déchets. Polluer. Bien. Alors, passons aux questions. Qui voit-on sur l'image? Très bien. On voit deux enfants d'une même famille. Un garçon et une fille. Très bien. Où sont-ils? Bravo. Ils sont au bord d'une rivière. Qu'est-ce qu'ils font? Excellent. Ils pique-niquent. Ils pique-niquent. Bien. Regardez maintenant le garçon. Que remarquez-vous? Il est en train de jeter une canette dans la rivière. Bravo. Que pensez-vous de ce comportement? C'est un bon comportement ou un mauvais, à votre avis? C'est un mauvais comportement, vous avez bien deviné. Pourquoi? C'est un mauvais comportement car en agissant ainsi, on pollue la rivière. Bien. Quel ordre ou conseil donnerais-tu à ce garçon? Réfléchis bien avant de répondre. Prépare ta réplique. Bravo. Tu ne dois pas jeter les déchets dans la rivière. Je te conseille de les jeter dans la poubelle pour ne pas polluer l'eau. Répétons. Tu ne dois pas jeter les déchets dans la rivière. Je te conseille de les jeter
dans la poubelle pour ne pas polluer l'eau. Donc, avant de faire la lecture de notre nouveau texte, on va faire l'observation. Observez bien les images ainsi le titre. On a image 1, image 2 et image 3. Je vais vous aider un petit peu en donnant quelques questions. Image 1 par exemple. Que font les moutons? Pour image numéro 2, que fait ce monsieur-là? Ou bien ce jardinier, ou bien le paysan, d'accord, il fait quoi ici? Et l'enfant, dans l'image numéro 3, il fait quoi cet enfant? D'après le titre et les images accompagnant le texte, à ton avis, de quoi va-t-il parler? Observez bien et rappelez que le titre de notre texte est santé et eau. Donc, à votre avis, le texte, selon l'image 1, va parler des animaux. Selon l'image 2, il va parler de la campagne. Et selon l'image 3, il va parler de l'eau. Chers enfants, gardez vos hypothèses, on va les vérifier et les valider après la lecture de notre texte. Avant d'entamer la lecture, on va faire la révision de quelques sons qu'on a déjà étudiés. Commençons par le premier son, le son O. Arroser, soleil, animaux, eau. Je répète, arroser, soleil, animaux, eau. Donc, pour avoir le son O, on a 3 graphiques. La lettre O, AU, ça prononce O aussi, et EAU, ça prononce O toujours. Donc, pour avoir le son O, on a 3 graphiques, les enfants. Passons à notre son, le son AN. Aliment, plante, orange. Je répète, aliment, plante, orange. Donc, pour avoir le son AN, soit on a le AN ou bien le EN. Donc, le AN et le EN nous donnent le son AN. Répétez. Oui, c'est AN. Très bien. Passons maintenant à un autre son. C'est le son S. Sapin, tasse, pousse. Je répète, sapin, tasse, pousse. Restons toujours dans le son S. Garçon, cirque, récréation. Je répète, garçon, cirque, récréation. Donc, pour avoir le son S, soit on utilise la lettre S tout simple, d'accord? Soit les 2 S, quand on trouve les 2 S, ça prononce S, soit la lettre C, d'accord? Soit le CCD ou bien le TION, comme récréation. Donc, quand on voit TION, on la prononce S, comme dans le mot attention. Donc, dans le mot attention, on a le TION à la fin. Donc, pour le graphique, ou bien pour le son S,
on a la lettre S, d'accord? Les deux S, le C, le CCD et le TION. Donc, pour avoir le son S, on a 5 graphiques. J'espère que vous avez passé avec moi un bon moment d'apprentissage et je vous vois à la prochaine. Au revoir. السلام عليكم تلاميذي الأعزاء. درسنا اليوم خاص بالرياضيات بعنوان المثلثات. نبدأ بالحساب الذهني. 3 ضرب 5 تعطينا كم؟ 15. ممتاز. 2 ضارب 7 تعطينا كم؟ 14. جيد. 6 ضارب 3 تعطينا كم؟ 18. جيد. 4 ضارب 3 تعطينا كم؟ 12. جيد. 6 ضارب 0 كم؟ 0. ممتاز. 5 ضارب 10 تعطينا كم؟ 50. جيد. ننتقل الآن إلى الدرس الجديد المثلثات. المثلثات كثيرة ومختلفة. سوف نبدأ بأول نوع. هي مختلفة كما تلاحظون في الصورة، مختلفة وكثيرة. أولا مثلث مختلف الأضلاع، أضلاعه غير متقايسة. لاحظوا معي 3 4 5 أضلاع مختلفة. ثاني نوع مثلث متساوي الساقين. مثلث متساوي الساقين. نضع علامة بكل الساقين المتساويين. نعم. ثالث نوع مثلث متساوي الأضلاع. أضلاع 3 متقايسة. نضع علامة متشابهة بكل الأضلاع 3. رابع نوع مثلث قائم الزاوية. قائم الزاوية. مثلث له زاوية قائمة ونضع له العلامة قائم الزاوية. مثلث آخر مثلث متساوي الساقين وقائم الزاوية. لاحظوا الساقان متساويان. مثلث نلاحظ الجدول. مثلث مختلف الأضلاع لونه وردي. مثلث مختلف الأضلاع وقائم الزاوية لونه أزرق. مثلث متساوي الساقين. متساوي الساقين لونه أصفر. ومثلث قائم الزاوية ومتساوي الساقين لونه أزرق فاتح. وأخيرا مثلث متساوي الأضلاع. متساوي الأضلاع لونه بنفسجي. كيف نرسم هذه المثلثات المختلفة؟ نبدأ أولا مثلث قائم الزاوية. نرسم زاوية قائمة ثم نجمع النقطتين بقطعة. هكذا نحصل على مثلث قائم الزاوية.
لا ننسى علامة قائم الزاوية، مثلث قائم الزاوية. ثانيا، كيف نرسم مثلث متساوي الساقين؟ نرسم قطعة نلاحظ في الرسم قطعة، نأخذ البيكار ونرسم قوس. ثانيا، نأخذ البيكار في النقطة الأخرى ونرسم قوسا آخر. نقطة تلاقي القوسين هي النقطة الثالثة في المثلث، وهكذا نحصل على مثلث متساوي الساقين. كيف نرسم مثلث قائم الزاوية ومتساوي الساقين؟ أولا نرسم زاوية قائمة، نأخذ البيكار ونرسم قوسا، ثم ننقل البيكار إلى النقطة الثانية قوس آخر، والنقطة تلاقي الأقواس هي النقطة الثالثة للمثلث. كيف نرسم مثلث متساوي الأضلاع؟ متساوي الأضلاع. أولا نرسم قطعة، نأخذ قياس هذه القطعة بالبيكار ونرسم قوس، نأخذ البيكار إلى النقطة الثانية ونرسم قوسا آخر. نقطة تلاقي الأقواس هي النقطة الثالثة في المثلث، نحصل على مثلث متساوي الأضلاع. تمرين في منازلكم: خذوا ورقة بيضاء وارسموا مثلثات مختلفة كما شاهدنا. مفهوم؟ تمرين ثاني: لدينا جدول سوف نملئه بنعم أو لا، صحيح أو خطأ. نلاحظ المثلثات هي مختلفة من 1 إلى 8. رقم 1 كمثال: زاوية قائمة، لا يحتوي على زاوية قائمة. ضلعان فقط متقايسان، 2 فقط، لا، خطأ. الأضلاع 3 متقايسة، صحيح. اسمه مثلث متساوي الأضلاع. ثانيا نرى المثلث رقم 2: زاوية قائمة، نعم أم لا؟ نرى الجواب: لا، زاوية قائمة، خطأ. له ضلعان لهما نفس الطول، 2 فقط، لا، خطأ. له الأضلاع 3 متقايسة، 3، نعم. اسمه مثلث متساوي الأضلاع. ثالثا نرى المثلث رقم 3: زاوية قائمة، نعم أم لا؟ لا، ليس لديه زاوية قائمة. له ضلعان متقايسان، 2 فقط، نعم. له أضلاع 3 متقايسة، 3، لا، خطأ. ما اسمه؟ مثلث متساوي الساقين. رقم 4. لاحظوا المثلث رقم 4: زاوية قائمة، لا. ضلعان لهما نفس الطول، 2 فقط لهما نفس الطول،
نعم. لا، لا، خطأ. الأضلاع 3 متقايسة. نعم، نعم. ما اسمه؟ مثلث متساوي الأضلاع. نعم. مثلث آخر، زاوية قائمة رقم 5 زاوية قائمة. نعم أم لا؟ لا. جيد. له ضلعان 2 فقط متقايسان. نعم، نعم. له 3 أضلاع متقايسة. 3 متقايسة. لا، خطأ. ما اسمه؟ ما اسمه؟ مثلث متساوي الساقين. مثلث متساوي الساقين. ننتقل إلى مثلث آخر، زاوية قائمة. نعم. ضلعان لهما نفس القياس. نعم أم لا؟ لاحظوا جيدا. لا، خطأ. له 3 أضلاع متقايسة. 3. لا. ما اسمه؟ مثلث قائم الزاوية. مثلث قائم الزاوية. جيد. مثلث آخر رقم 7، زاوية قائمة. نعم أم لا؟ لا، زاوية قائمة غير موجودة. نعم. ضلعان فقط متقايسان فقط. نعم، نعم. 3 أضلاع متقايسة. 3 أضلاع متقايسة. لا، خطأ. ما اسمه؟ ما اسمه؟ مثلث متساوي الساقين. متساوي الساقين. المثلث الأخير، زاوية قائمة. نعم أم لا؟ لا، خطأ. ضلعين فقط لهما نفس الطول. 2 فقط لهم نفس الطول. لا، خطأ. الأضلاع 3 متقايسة. لا، اسمه مثلث. مثلث فقط. أتمنى أن تكونوا قد توصلتم إلى هذه الأجوبة الصحيحة. شكرا وإلى اللقاء.